متخرج من المعهد الأعلى للموسيقى والرقص في تونس اللي منها مشى لفرنسا وين خذا دبلوم ديتا في الرقص. خدم مع أسامي كبيرة في تونس وفي الخارج، كوريغراف ودانسور. لي سين ناسيونال وانترناسيونال يعرفوه من تونس لباريس لفيين وغيرهم. خدم حتى كوريغرافي ا ديستانس، من بعد يعطينا عليها بلوس دو ديتاي. تو بو لانسبيري. شكون كان يقول اللي الحركة متاع صانعات الفخار في سجنين تولي فيلم كوريغرافيك يتعرض في نيويورك، يتعرض في باريس، يتعرض في لندن. أما زادة سفيان اللي يقول سفيان ويسي يعرف اللي الاسم هذا تربط باسم آخر تربط باسم سلمى ويسي، ومعها كون جمعية شرفا لاغو، ومنها جاي لو فيستيفال دريم سيتي اللي ولا اليوم أنكري في البيزاج كولتورال في تونس، اللي الناس تبدا تستنى فيه كل عام، اللي الناس تبدا خايفة لما تخلطش على تذكرة. ضيفي اليوم سفيان ويسي عسلامة. عسلامة. سافا Ça va et merci pour la présentation. مرحبا. يعيشك. De me rappeler que je suis danseur aussi, quoi. Oui, C'est l'essentiel oui, et c'est la source même de toute l'inspiration. d'accord. يعيشك. كل فنان سفيان عنده السنسيبيليتي نتاعو، والسنسيبيليتي هذه جايه من الميليو، من الانتوراج، من الباك جراوند. شنو الباك جراوند نتاع سفيان ويسي؟ والله كيما قلت انت انا بديت برشا. d'abord j'ai fait du sport à haut niveau, donc كنت في الجامباز à l'équipe nationale، ومن بعد عملت زاد شويه ناتاسيون، عملت بديت بالسينما، زاد خدمت مع منيره بحر ورضا الباهي صغير. أي. Donc tout ça m'inspire. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup le corps, mais surtout le corps et la dimension du corps. على ذاك اخترت الرقص، وسلمى جابتني للرقص. Donc هي c'est elle qui m'a séduit pour rentrer dans la danse. Donc سلمى بديت الرقص قبلي، أنا خلطت عليها في الرقص. Et c'est magnifique que tu pointes le fait que la formation كلها تحملت في تونس، هذاك مهم. ومن بعد on a parfait notre formation à l'étranger، ومشينا لباريس وقرينا. وخدمت برشا في بلجيكا، donc à Bruxelles. اللي هي c'est le centre quand même. في les années اللي مشيت لها أنا dans les années 2000, début 2000. C'est vraiment le carrefour de la danse contemporaine et de toute la recherche et de toute l'innovation autour du corps. Bruxelles, donc j'ai connu des années assez incroyables. أما الغاية كانت نرجعوا لتونس ونبنيو في تونس ونخدموا مع توانسة ونخدموا pour inspirer la jeunesse tunisienne. Voilà. Donc dans une dimension barka mouche isolée ou fermée ou cloîtrée sur le monde de la danse. خاطر احنا كيما قلت انت سجنين منشيرة، la ville منشيرة، donc l'urbanité, la ruralité. Donc toute cette dimension là est toujours autour du corps et des corps et de la multiplicité des corps. Donc رجعنا dans un mouvement pluriel et pluridisciplinaire. Avec la dimension pluridisciplinaire pour nous était très importante. Donc tous les arts et la présence de tous les arts Dream City n'est pas gratuite. Et en même temps, pas que tous les arts. Zeda la dimension pluridisciplinaire sur le plan scientifique et universitaire. Ala khater, qui dit pratique, dit aussi archivage, écriture, réflexion, analyse et invention de terminologie spécifique au territoire tunisien. انت هربت بيه، جيت لو بوين هذا نتاع الريفليكسيون اللي هو قائم عليه لاغو وقائم عليه دريم سيتي. اما خليني نسالك، معناها في مجتمع سي لا رياليتي مش يصير متصالح مع البن، ما يستعرفش بالكور دو لانديفيدو. اي معناتها لا دانس ني با ان ار معناتها كي سي ديموكراتيزي. ما نعرفش اليوم انت تنجم تقول لي معناها الكونستا نتاعك كان مسهل انك تمشي للدانس جوستومون؟ والله احنا جينا من جينيراسيون اللي تفرجنا في لي بير دانسي. معناتها الغبيبي، زينة وعزيزة، رضا العمروسي الله يرحمه، خيرة عبيد الله. معناتها كمان on a vu et j'en passe، نوال اسكندراني. معناتها شفنا العديد من لي جينيراسيون وتربينا على المدرسة ذيك الكل. أنا حضرت على سنتر ناسيونال دو لا دانس، حضرت على الكونسيرفاتوار ناسيونال شارع باريس اللي كان il était extrêmement fréquenté et par toutes les classes sociales. Il n'y avait pas de différence. Tout le monde avait accès à la culture et à l'art. Et je suis fier de لأن أنا ننتمي للجينيراسيون هذيك على خاطر تعلمت منها برشا. Donc je n'ai pas l'impression que le corps est tabou ou était tabou. Il n'était pas tabou. J'ai pas l'impression de ce tabou-là. À la fois on parle de tabou, mais en même temps il y a une grande liberté. ما عندناش مشكلة كان نحن راجل يدخل في عرس يقوم يجتح ولا في il y a quelque chose, il y a une dynamique autour du corps. Et je ne sentais pas qu'il y avait un tabou autour du corps. D'accord. Et je ne mets jamais ça, et c'est pas un instrument de travail. Et ni de, c'est pas, j'ai l'impression d'avoir eu toute la liberté. Et j'ai eu des parents. Je viens d'une classe moyenne.
j'ai eu des parents qui nous ont accompagnés معناتها وعاونونا وتبعونا وخليونا نقراو واخترنا باش نقراو في الرقص. Ouais. Ça m'a amené pas vite. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est aussi une matière scientifique, c'est une matière de réflexion. On passe des doctorats, des thèses. Oui. C'est pas juste. Et donc, il y a toute une réflexion, il y a toute une écriture autour du corps, il y a tout un archivage autour du corps. C'est un monde. Qui m'a trouvé le cinéma, qui m'a trouvé le raqs, qui m'a trouvé le musique. معناتها عالم وعلم. Donc, ما نحسش اللي أنا عشت حاجة violente autour du corps خاطر أنا نشطح ولا. Tu ne sens pas que le corps est opprimé في مجتمعنا؟ لا opprimé par les urgences sociales, par la difficulté sociale au quotidien. Effectivement, هذه هي l'oppression. أما تونسي تحط له موسيقى أنت تتفرج معناتها يمشيوا الكونسير نتاع صابر الرباعي ولا لطيفة العرفاوي في كرتاج ولا وتفرج في الجمهور ولا في النوبة ولا في الحضرة ولا وتفرج في الجمهور التونسي معناتها tu vois معناتها cette multitude de liberté de corps et d'explosion des corps. أما effectivement l'oppression جاية من حاجة أخرى. ما ذرليش إحنا مانيش متصالحين مع الأجساد متاعنا. أنا كي نحط لك un rythme وتقوم أنت فهمت معناتها on n'a pas de problème de s'exprimer par le corps. C'est pas ça. Je pense que l'oppression vient d'ailleurs, vient des difficultés du quotidien, vient d'une difficulté économique. Je ne pense pas que le corps ne soit pas libre. كي نشوفوا بعضنا نعنقوا بعضنا نبوسوا بعضنا بالبوس معناتها فهمتي فما برشا حاجات راهو بحق. On est chaleureux comme tous les Méditerranéens, on va dire. Un peu plus. أما بين أنك تشطح في عرس وأنك تشوف في ton métier معناها فما فرق كبير. هوني سفيان يمكن هوني نحكي على التصالح. هذه حاجة أخرى. Donc le métier, la profession d'ailleurs العباد يبدأوا برشا لتوا كي نقول أنا مهنتي الرقص يقولوا لي يا أخي معناتها خدمتك تعيش منها تنجم تعيش أولادك منها. C'est tout ça. Et effectivement, c'est un art et puis c'est un métier, c'est une profession. On est des artisans de ce métier-là. Et effectivement, مازال في المفهوم social, il y a une difficulté avec ça, avec le métier de danseur. Et c'est un métier. C'est un métier de chorégraphe qui m'a trollé. Il y a un compositeur. Kif. Compositeur ou la chorégraphe, c'est la même chose. Il compose la musique ou l'autre il compose la gestuelle sur la musique ou sur le silence, mais en tous les cas, فيها تركيبة, فيها خدمة على les points d'orgue, على les temps de silence, على la dynamique et les nuances musicales. C'est aussi une science, c'est pas juste voilà, c'est pas quelque chose ماهيش حاجة اعتباطية معناتها كي نتعداو sur un point de vue je veux dire universel, professionnel. Il va falloir concurrencer, il va falloir amener de la matière, il faut avoir du contenu. Il y a toute une recherche, il y a tout un travail, une assiduité dans le travail. Ce n'est pas du tout évident. Une œuvre de 45 minutes peut prendre 4 mois de composition. Vraiment, et 4 mois de composition, حاجة تقوم بها وترقد بها وتعيش بها. ونحيت أنا l'aspect البحث. قبل ما تدخل en studio, tu as toute une période 2 ou 3 mois ou 4 mois de recherche, de lecture, de visionnage de films, de visionnage de documentaires, de lecture d'articles. Quand tu travailles sur une thématique, tu ne peux pas te livrer comme ça et te dire, c'est pas... Moi, ce qui m'a effectivement dansé dans un mariage. Là, on travaille sur l'énergie, du spontané, de la spontanéité. Là, c'est tout un travail de recherche et de... D'accord. اليوم الستاتيو نتاع الدانسور معناها اللي يعطيك جوستومون possibilité باش تعيش من الخدمه هذيك avec dignité معناها باش وحقك باش تعيش من الحاجه اللي تحبها من الباسيون نتاعك. ما نحبش العباد تتغش عليا اما انا باغ اكزومبل لو ستاتيو ولا لا كارت بروفيسيونيل جو لي ريفوزي. علاش؟ على خاطر سي en respectant tous les métiers. اما فما خليط كبير ياسر. Et il y a différentes... Le secteur est multiple. Et il est très riche. Et il faut donner à chaque statut sa place. Ou la place, هذه ماهيش موجودة. En tous les cas, le statut du danseur, حتى s'il y a un ballet national aujourd'hui, et qui a eu un retour, dans les années اللي أنا تعلمت فيهم زاد, il y avait un ballet national, رجعنا للباليه national, ورجعنا, d'accord, mais il y a un gros travail de protection de nos artistes sur ce territoire. رانا عندنا خدمة كبيرة في القوانين باش نحمي المغني والرقاص والبانتر
Et ça, il y a un gros travail, et notamment sur la danse, qui est vraiment le pauvre de tous les arts, quoi. Ouais. C'est l'art pauvre, l'haqiqa. Ouais. على خاطر ناقص, il manque d'accompagnement, Mm. et il y a un gros travail à faire là-dessus, sur les textes juridiques, pour pouvoir donner la place. La danse traditionnelle, c'est un métier, c'est un univers où la troupe nationale Hajj. Le danseur contemporain, c'est encore un autre statut, et c'est une autre écriture, et c'est un autre apprentissage. Le danseur classique, c'est encore un autre monde et un autre apprentissage. Le danseur jazz et toute la dimension du jazz qui vient de la musique Ouais. et de ce corps qui est aussi une autre rythmique, une autre composition. Philosophie. Oh. C'est un autre travail. Et tout ça s'enseigne, et c'est des années d'apprentissage. هذه اللي ملاعب اللي تعرفوش كي نمشي انا نقول مشيت نقرا باش تكون دانسور يحبك معناتها d'abord c'est toute une vie تتكون معناتها كيما tous les métiers كيما كي تعمل طب ما بين اللي قريته ومن بعد la pratique en hôpital et c'est voilà et la pratique et l'enseignement voilà معناتها c'est un enseignement continu qui ne s'arrête jamais. Et la khira, on en est encore, à mon sens, on en est encore loin, malgré tout ce qui a été fait. Ouais. Et il y a de la matière, il y a du potentiel sur le territoire, il y a de vrais chorégraphes, il y a des gens qui travaillent nuit et jour, il y a des gens qui sont au combat et qui font que cet art puisse exister, mais dans ses vraies valeurs. Ouais. D'accord. وانت حكيت على l'art ومعناتها الكوتيديان كيفاش tu maintiens انت روحك au quotidien اي بالحق. Et au quotidien, أنا وسلمى عملنا اختيار spécial, particulier. On a fait une grande formation في تونس, je le répète, على خاطر c'est un pays qui regorge de connaissances. الحقيقة, et je respecte mon pays, et j'aime mon pays. C'est pour ça que je suis revenu et que j'ai tout investi sur ce territoire. Voilà. Et donc, on a, à un moment donné, tellement on était dans les studios, tellement on était dans les formations, خرجنا حبيت ننظف روحي من la technicité de la danse, en fait. D'accord. Et donc, on a boudé un peu les classes, les trainings au quotidien pour habiter un nouveau corps. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de corps citoyen. Voilà. حاجة dénudée de la technicité de la danse. Elle m'a dit, le muscle a une mémoire. Ouais. Ouais. وما ينساش. Ouais. ما ينساش. أما باش نحيو donc خدمنا différemment. Donc on a fait vraiment quelque chose où on s'est écarté et on s'est ouvert à d'autres disciplines, aux arts visuels, pour inventer de nouveaux corps. Ou dans notre manière de composer, la khira, que ça soit Dream City est pour moi une chorégraphie urbaine. Alors, donc c'est aussi, ça reste toujours la dimension de la danse et de l'aspect chorégraphique, mais dans une grande écriture, mais en même temps au frottement d'une grande improvisation qui est la cité. L'espace de jeu, c'est la ville, où la ville est inattendue. Elle a ses codes, et comment composer avec ces codes, ces multiples codes. Donc, هذه الكل معناتها بعدنا باش تغذينا أشياء أخرى pour regarder aussi les autres faire. C'est très beau de laisser la place à d'autres artistes faire et de ne pas être au centre. Et tu apprends beaucoup. C'est généreux. C'est un échange qui va dans les deux sens. Mais et quel bonheur. Et quel bonheur pour nous et quelle chance d'avoir fréquenté depuis 2007 tous ces artistes locaux et internationaux et de pouvoir vivre d'autres méthodologies, de se questionner aussi ensemble dans un échange permanent de comment composer, qu'est-ce qu'on peut inventer ensemble, de quelle manière l'esthétique peut être impactante sur la vie du citoyen, de quelle manière on peut, à partir des urgences citoyennes, créer une œuvre artistique et esthétique, qu'elle puisse impacter le local, qu'elle puisse impacter l'universel Z. Toutes ces questions sont... ça reste, dis-moi, un laboratoire, tu restes tout le temps, pour moi en tous les cas, en recherche, et la recherche ne s'arrête jamais. Ça on le voit. اللي يعرف دريم سيتي يعرف اللي هي مخبر لابوغاتوار فيها عبيد كي اكسبيريمونت يجربوا. احنا الجمعه هذه في اكسبريس ام اون لا كونساكرا على دياسبورا في تونس في التوانسه اللي في العالم الكل وقاعدين اون اسي دي كونتاكتي ومعناتها يبارتاج افيك نو leurs expériences و جوستومون في بيريود نحكيو فيها برشا على تونس فرغت ولي جون هاجوا دو تو لي دومين قاعدين نحاولوا نفهموا ولا نحاولوا نتسائلوا كيفاش نعملوا باش يرجعوا. انتم رجعتوا انت وسلمى رجعتوا اي خاطر فماك لاتاشمون كما قلت انت اللين الكبير معناتها لتونس اليوم معناتها انت مشيت وجيت كيفاش نعملوا جوستومون باش ما يمشيوش لي جون تاعنا ما يهربوش ولا كي يخرجوا نخليهم يرجعوا كيما انت وسلمى رجعتوا. Alors, dans un rapport, c'est très intéressant. Dans un rapport de couple frère-sœur, Salma est restée à Paris, moi je suis venu à Tunis. D'accord. Mais Salma, elle travaille par procuration depuis Paris pour Tunis. تخدم على دريم tous سيتي les jours, elle est
en lien. Donc, elle est physiquement à Paris, mais émotionnellement, mentalement, stratégiquement, le coup par rapport à Tunis. Ça, c'est clair. Avec d'ailleurs l'œuvre digitale elle a été inventée. D'accord. On en parlera. Et donc, Rjana, parce que la haqiqa, moi, je sens que je suis beaucoup plus bénéfique. Je sens qu'il y a tellement de choses qui ont été faites. Tout a été... C'est un espace très balisé. On a la chance, qu'on est dans un territoire les possibilités sont multiples. إذا tu veux تحب تكون ta micro-entreprise, تحب تكون ton micro-espace créatif, c'est possible encore. Il faut avoir des idées et il faut avoir le courage et l'engagement. Alors, ça nécessite, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui, tu le sais, mais il faut y croire tous les jours. Tu dois être solide. Alors, solide, comment on a construit cet espace solide? Parce qu'on parlait de méthodologie, en fait, amanna bil collectif. Et le fait qu'on ait construit sur des années une équipe, et une vraie équipe solide, engagée, c'est ce qui nous donne la force tous les jours. De faire partie d'une micro-société qui y croit aussi, avec diverses compétences. هذيك الحاجة اللي تخليني مازلت نأمل ومازلت نحلم ومازلت نحب نبني من تونس pour parler à l'universel et au monde en fait. أما ما نقعدش dans un souci tuniso-tunisien. ديما الفكر كوني من تونس نجم نتحدث ونتناقش ونبني زادة مع avec l'ailleurs. Et ça, c'est très important. معناتها فما جسر ديما ان بون معناها هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له معناها قلت لك دون لي دو سونس وهذا هو اللي خلاك جوستومون تخلق دونك كما قلت انت مخبر ديما يا اون ريفليكسيون دايوغ في كل ايديسيون تاع دريم سيتي فما ان تيم دي زاكس اللي تخموا عليهم فما لي بانيل عملنا ولا حكيتوا على الميغراسيون اليوم شوف شنو اللي قاعد يصير معناها جو بونس كو لو فيستيفال فا سامبليكي معناتها ليديسيون جايه اللي خليني نذكر من 22 سبتمبر ل 8 اكتوبر باش تصير وي وسنا عملنا الرهان خاطر تعرف اللي احنا اون une association déjà on n'est pas une société de production je le redis parce que les gens ils disent mais ils ont des fonds on est une association معناتها c'est un service rendu à la communauté. Ce service va durer 17 jours 17 يوم sur l'espace public من نهار 22 سبتمبر لنهار 8 أكتوبر et c'est vrai qu'il y a tu me posais la question قلت لك عملوا اللي كنت تشوف ريفليكسيون على الميغراسيون سني شوف الكونستا شوف شنو اللي لا on va prendre une position bien sûr on peut ما نجموش surtout كي تخدم على الكونتكستوال où tu pars à partir de problématiques socio-politiques ولا social معناتها احنا نقطة الانطلاق c'est les problématiques des citoyens شنو اللي مقلق التونسي اليوم وكيفاش يتعامل معاه التونسي واحنا نتحدثوا به d'une manière esthétique. On parle de cette problématique, comment l'esthétiser et comment la redonner aux citoyens pour l'amener à se poser des vraies questions. باش نجم انا نطرح خاطر نحن نطرحوا في اسئله ما عنديش سوليوشن ما عندي حتى سوليوشن اما اللي نجم نعمله وباش نجم نساهم كوني نخلق فضاء في العباد تنجم تتناقش وتكون كالحركه الفنيه تخلي العباد يتسائلوا هما بيدهم على leur geste violent ou à leur geste de compassion ou à leur geste d'accompagnement par rapport à l'autre. أنا personnellement en tous les cas كمواطن تونسي نحشم باللي قاعدين نعملوا فيه وما نحكيش كفنان نحكي ديجا مواطن كي نتفرج ونشوف الدوغري دو فيولونس اللي احنا فيه وكيفاش نتعاملوا مع الاخر وكيفاش نستقبلوا في بلادنا الاخر انا حاجه توجع لي قلبي وما نحبش نشوف تونس في الصوره هذيك على خاطر احنا بيدنا نمشي وانا غدوه نمشي للسنغال ولا نمشي لافريك دو سود ولا نمشي للكوت ديفوار كنشوف معناتها كيفاش العباد تستقبلنا تفرح بك كتوانسه معناتها نقول كيفاش احنا نجموا نوصلوا للكراهيه هذه معناتها كبشر ننسى اللون وننسى الثقافه وننسى بشر ودم يدور في بدنه معناتها الحقيقه نتقلق برشا دونك كفنان كيفاش باش نعبر عليه نستناو دريم سيتي ونشوفوا كيفاش باش نعبروا عليه كيفاش باش ناخذوا موقف ابسوليومون معناتها مهم كونه الفنان ياخذ موقف ويقول رايه
قليل في المزه. اما فنيا ما اختار معناش اهل لا نقاش ولا on est là pour donner des speeches ولا non on est là pour faire notre métier. انت تعمل في جسر والجسر اليوم قاعد يتكسر فما des artistes معناها qui viennent d'Afrique ou qui sont afro-américains ou afro peu importe qui sont en train de se désister قاعدين معناتها يعتذروا على مهرجاناتنا معناها اليوم وفما ناس يقول لك وهاكا هما زاد يتعاملوا معانا بالخايب ça n'a pas de sens. لا فما حاجه زاد qu'est-ce qu'on est en train de créer Dream City c'est l'espace du vivre ensemble, c'est l'espace de la réconciliation, فضاء التفاهم باش ديمقراطيه. بالنا الديمقراطيه قاعدين نحكيو احنا اليوم كي نشوف العنف اليومي اللي متسلط على الاخرين ما سي با بوسيبل. يلزمنا نكونوا عندنا موقف واضح بيان سور دون لا بي. معناتها العنف ما يولد كان العنف وما نجموش نكونوا je ne peux pas en tant qu'artiste être dans ce geste de violence et je ne peux pas cautionner en tant que Tunisien وعندي ألف حق وعندي الحق الكل في بلادي باش نقول لا ولا ولا للعنف اللي قاعدين نتفرجوا فيه اليوم. والحاجه الباهيه في دريم سيتي اللي هو يخرج للشارع دونك يخلي الناس معناتها دون اون ابروش بارتيسيباتيف يجيو للي سبيكتاكل ويخموا معاكم وكما قلت انت تخليهم يتسائلوا باش يراجعوا رواحهم ونخرجوا من هالدنيا اللي احنا فيه. معناها لا مانيش راسيست لا ما نعملوش لا اون با فيولون وقت اللي الواقع قاعد يقول عكس هذا. خليني نرجع رابيدمون معناتها قبل من افون دو كلور على لوفر ديجيتال كيفاش كانت ا ديستانس. Et l'œuvre digitale c'était en fait pour questionner la dimension de mobilité. Donc انا رجعت من بروكسل لتونس وما عادش il y avait عندنا مشكله ديما مع les visas. D'ailleurs c'est un truc, c'est une grande question à poser à l'Union européenne. C'était cette question de visa. قاعدين نسمعوا en plus là il y a un refus de visa aux Tunisiens bien installé ou elle n'a pas bien installé le كله معناتها بو على خوه. Il y a un vrai problème de mobilité encore aujourd'hui. Et c'était cette période en 2011 كيف c'était la question de أنا لازم نمشي نخدم مع سلمى وإحنا لازم نخدموا يوميا مع بعضنا. وقتها à l'époque on n'avait pas tout ce confort digital. Donc c'était Skype. Donc تحل سكايب هي كل يوم في دارها في باريس وأنا dans mon appartement نحلوا سكايب tous les deux et elle portait un regard sur le travail que je faisais physiquement dans l'espace et on voulait partager ça en fait avec le grand public. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Donc on performe هي من باريس وأنا من تونس et on conviait un public dans un théâtre face à la platitude de la forme, donc pour dire et si les artistes étaient appelés à disparaître en fait. Oui. Donc et voilà, et le digital a permis de nous retrouver à ma عندوش ما كانت le live ou la relation directe. l'art vivant يقعد بلاصتو مش باش ياخذها حتى فورما اخر. باش تقول زاد اللي الفنان malgré les contraintes il peut inventer avec ses contraintes de nouveaux espaces. يكسر الحدود. Complètement. C'est la question des frontières. Absolument. يكسر الحدود بيس كان نخموا على الفرونتير قعدوا ديما الموبيليتي والفرونتير هما اللي ديما يرجعوا في كل ريفليكسيون على الميغراسيون ولا على غيرها. دونك إديسيون جديدة من دريم سيتي من 22 سبتمبر ل 8 أكتوبر. بيانتو باش تحل بيتري. باش تحل بيانتو البيتري إن شاء الله. البيتري تحل دونك البيتري ديجيتال إلكترونيك تحل la dernière semaine du mois d'août إن شاء الله à partir du 25 du 20 août وإن شاء الله الفيزيك باش تحل le 7 septembre donc نهار الكونفérence de presse. D'accord. Tu peux citer des noms. Ça, de nos bâtons, راجعين. أما قلت لي راجعين في الشارع. C'est magnifique. On a vécu tellement avec cet artiste qui est magnifique. الصراحة الحقيقة c'était un moment splendide. عشناه en huis clos في المسرح البلدي. قلنا لا لازم أهل تونس معناتها خاطر نحن نعمل بوكو دو كونسير في الحفصية. يلزم صحابنا نتاع الحفصية يعيشوه. وكان درس الحقيقة qu'artiste soudanaise, voilà, cette parole de femme extrêmement forte. On voulait le partager avec le grand public. حابينه gratuit للناس الكل. Donc راجعين السنة en ouverture. Donc l'ouverture se fera sur في بطحة الحفصية مع الساعة عند نيوبيا تونس إن شاء الله. وسيدي حبوبة زاد كيف معنا cette année. الكسار. Donc
je pense qu'il y a une très très belle programmation. Il y a 11 œuvres en création. زاد عندهم عامين هما يخدموا à bâton rompu وتعرف le long process de travail. Femme à des dream guests, je nomme pour la danse, pour le monde de la danse, la diva de la danse contemporaine اليوم Anne-Theresa de Kersmaker qui vient avec une œuvre assez fantastique et assez incroyable. Donc أهل المسرح وأهل الرقص c'est une grande leçon dans l'histoire de la composition, le rapport à l'espace, les nuances musicales. Elle danse avec un pianiste aussi qui viendra avec elle, c'est incroyable. Donc voilà, il y a plusieurs والفكرة السنة زاد العلاقة مع الشرجة ارت فاونديشن مع حور القاسمي une magnifique curatrice باش تكون حاضرة زاد de dire comment on peut collaborer sud-sud et de rétablir nos relations sud-sud. Elle fait un très 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 beau travail في الشارقة, elle fait un très beau travail dans le monde. Elle est aujourd'hui actuellement au Japon en train de travailler, de préparer un projet. Mais elle est venue, ça fait 10 ans qu'on est en conversation avec Houl Qassimi et on l'a invitée cette année à prendre part à Dream City où elle va proposer sa programmation des artistes avec qui elle travaille depuis longtemps. Et donc on est très très heureux de l'accueillir معنا في تونس. D'accord, donc احنا نتقابلوا نهار 22 سبتمبر في الحفصية. Inch'Allah. Absolument. Absolument. C'était un plaisir de discuter avec toi, Sophie. Donc voilà, c'était Pile et Face. احنا نتقابلوا غدوة. Merci beaucoup, Sophie Nuissi. Merci à toi.